নমস্কাৰ মই সঞ্জিত आज हम ये वीडियो के जोगेदि विशेष आलोचना कर आगबाढ़ी जे फला काट के हिसाब कहानी किरको निकलाबई उटाकर बारे में गोटे वीडियो फार्स्ट शांत कल जरूर देखा स्किप ना करबा ना हले कोनो बुझ ना पा गोटे वीडियो देरी ना चल आरंभ हमदेर के प्रत्येक घरे काटकर प्रयोजन होला कहाँ पालंग बनाए कारणे कहाँ आनला बनाए कारणे कहाँ खिड़की बनाए कारणे हमदेर काट के प्रयोजन होला किंतु हमने যদি একটা গাছ गिराय कोन हमने मशीन में लेगबई तो हुआ मशीन ने हमदेर के ठगी किरकोन ठगी हमने काट के केबी के हिसाब ना जानबई বা কাটকের হিসাব কিরকম নিকলায় না ওটাকের বারে में हमें নাই जानबो গতিকে ঠক কোয়াটা নিশ্চিত আর যদি हमने कहूँ से काट किन आनली तो মানে হুয়াও हमने যদি হিসাব নিলাই না जानबो तो হুয়াও हमने কিবা নহয় কিবা ঠক খাই লগিয়া হয়লা গতিকে আজ हमने এই ভিডিওটা দেখার লগে লগে তুমি सिम्पल पद्धति मते যদি হানি কাটকের হিসাব দেখে যাবই কেবি কেবিকের হিসাব যদি দেখে যাবই কেবি যাকে किलो बार्न बोला होला 1 केबी में नो काट कितना थाकेला 1 केबी में थाकेला 144 स्क्वायर फीट थाकेला 1 केबी में थाकेला যদি এইটা একটা সাপোজ ধরা হয় এইটা একটা উদাহরণ স্বরূপে এইটা একটা হলে কি লাগে কাট লাগে এই কাটটা যদি বহলটা 4 ইঞ্চি আহে আর হাইটটা 3 ইঞ্চি আহে আর দীঘলটা 12 ফুট আহে তো হিয়া কে কেবি হয় যদি এটাকে হানি ক্যালকুলেশন করবই 3.5 गुण 12 3.5 गुण 12 इंटू पूरन 12 इक्वल टू कितना हल 144 स्क्वायर फीट तार माने हिया कितना है 1 केबी है और যদি हमने 2 नम्बर उदाहरणटा যদি দেখে যাব ইকের বহল হলেই 6 ইঞ্চি আর ইকের হাইটটা হলেই 2 ইঞ্চি আর ইকের দীঘলটা হলে 12 ফুট এটা কে কেবি হয় যদি দেখবই ক্যালকুলেশন করকন 6 2 गुण 12 पूरन 12 फुट इक्वल टू कितना হলে 144 स्क्वायर फीट तार माने कितना হলে হিয়া 1 केबी और যদি 3 नम्बर उदाहरणटा हानि যদি দেখে যাবই এটা একটা तख्ता लगे ये तख्ताटाও যদি বহল कितना है हिया বহলটা 4 इंची है এটা इंची ধরাইলা এটা একটা সিন হলে इंची আর হাইটটা है 3 इंची আর এর দীঘলটা 7 ফুট है দুটা হলে সে ফুট ধরাইলা 7 ফুট এটা কি মানে কে কেবি হয় যদি হিয়া 3.5 गुण 12 पूरन 7 इके যদি মানে পূরণ করবে হলে कितना निकले 98 स्क्वायर फीट तार माने हिया 1 केबिও नाइखे যদি এই কাটটায় যদি 98 স্কয়ার ফিট থকা কাট 10টা যদি থাকি হলে কে কেবি হয় তো হুয়া যদি हमने ক্যালকুলেশন করবই একটা কাটটা হিয়া कितना স্কয়ার ফিট है 98 আর কাট কেটা থাকি 10টা থাকি তো এটা যদি हमने ক্যালকুলেশন করবই 980 स्क्वायर फीट निकलले तो 980 स्क्वायर फीटटा যদি हमने 1 केबी संग डिवाइड करबो 1 केबी में कितना स्क्वायर फीट थाकेला 144 टाके যদি हमने डिवाइड करबो হলে से 6.81 केबी निकलेला तो हिया 10टा केर हिसाब হলেই 6.81 केबी तो आजकेर भिडियोटा তুমি देखो निश्चय তুমি উপকৃত হলা মানে কাটকের হিসাব হানি কিরকম কেবি में निकलाबई গতিকে ভিডিওটা যদি ভালো লাগলে তো লাইক শেয়ার কমেন্ট করে রাখলে না ভুলবা।